अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 1 से 30 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामah। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिकल बसरु व खसफल कमर फ़इज़ा बरिकल बसरु व खसफल कमरु व जुमिअश शम्सु वल कमरु यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्खर बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माज़ीरा ला तुखर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी ला तुखर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित
تراکی یا وکیل من راکع وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ قیامہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چندھائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ اے کافرو، تم پاؤں تلے کی یعنی کہ دنیاوی فائدے کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ قیامت کی اس کی تفسیر و شان نزول۔ سورہ قیامہ کی تفسیر و شان نزول۔ سورہ قیامہ مکیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 199 کلمے، 692 حرف ہے۔ باوجود متقی اور کثیر الطاع ہونے کے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں آدمی سے مراد کافر منکر بعث ہے۔ شان نزول: یہ آیت عدی بن ربیہ کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی میں نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ وہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا کافر ہماری قدرت سے باہر سمجھتا ہے۔ یہ خیال فاسد اس کے دل میں کیوں آیا، اور اس نے کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یعنی اس کی انگلیاں جیسی تھیں بغیر فرق کے ویسی ہی کر دیں، اور ان کی ہڈیاں ان کے موقع پر پہنچا دی۔ جب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے دی جائیں تو بڑی کا کیا کہنا۔ انسان کا انکار بحث اشتباہ اور عدم دلیل کے باعث نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ بحال سوال بھی
अपने फजूर पर कायम रहना चाहता है कि बस बतरीके इस्तेज़ा पूछता है क़यामत का दिन कब होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस आयत के माना में फरमाया है कि आदमी बास व हिसाब को झुटलाता है जो उसके सामने है। सईद बिन जुबैर ने कहा कि आदमी गुनाह को मुकद्दम करता है और तौबा को मुअख्खर यही कहता रहता है कि अब तौबा करूंगा, अब अमल करूंगा, यहाँ तक कि मौत आ जाती है और वो अपनी बदियों में मुब्तला होता है और हैरत दामन गिर होगी, तारीक हो जाएगा और रोशनी ज़ाइल हो जाएगी। ये मिला देना या तुलू में होगा, दोनों मगरिब से तुलू करेंगे या बेनूर होने में। जो इस हाल व दहशत से रिहाई मिले, तमाम खल्क उसके हजूर हाजिर होगी, हिसाब किया जाएगा, जजा दी जाएगी। जिसे चाहेगा अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा, जिसे चाहेगा अपने अदल से जहन्नम में डालेगा। जो उसने किया है। शान नज़ूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के वही पहुँचाकर फारिग होने से कबल याद फरमाने की सही फरमाते थे और जल्द जल्द पढ़ते और ज़ुबान अक़दस को हरकत देते। अल्लाह ताला ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशक्क़त गवारा न फरमाई और कुरान करीम को सीने पाक में महफूज करना और ज़ुबान अक़दस पर जारी फरमाना अपने ज़िम्मा कर लिया और ये आयत करीमा नाजिल फरमाकर हुजूर को मुतमिन फरमा दिया। आपके सीना पाक में आपका यानी आपके पास वही आ चुके। उस आयत के नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को बाइत्मीनान सुनते और जब वही तमाम हो जाती तब पढ़ते थे। यानी तुम्हें दुनिया की चाहत है, यानी रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के नेमत व करम पर मसरूर चेहरों से अनवार ताबा, ये मोमिनीन का हाल है। उन्हें दीदार इलाही की नेमत से सरफराज फरमाया जाएगा। मसला इस आयत से साबित हुआ कि आखिरत में मोमिनीन को दीदार इलाही मुयस्सर आएगा। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। कुरान व हदीस व इज्मा के दलाइल कसीरा इस पर कायम है और ये दीदार बेकैफ और बेजहत होगा। स्याह तारीक गमजदा मायूस ये कुफार का हाल है, यानी वो शिद्दत अजाब और हौलनाक मसाइब में गिरफ्तार किए जाएंगे वक्त मौत जो उसके करीब हों ताकि उसको शिफा हासिल हो। यानी मरने वाला कि अहले मक्का और दुनिया सबसे जुदाई होती है, ये कि अहले मक्का और दुनिया सबसे जुदाई होती है। यानी मौत की कर्ब व सख्ती से पाँव बाहम लिपट जाएंगे, या ये मानी है कि दोनों पाँव कफन में लपेटे जाएंगे, या ये मानी है कि शिद्दत पर शिद्दत होगी। एक दुनिया की जुदाई की सख्ती, उसके साथ मौत की कुर्ब, या एक मौत की सख्ती और उसके साथ आखिरत की सख्तियाँ, यानी बंदों का रजू उसी की तरफ है, वो ही उनमें फैसला फरमाएगा। मैं अपने तमाम मौजूद नाज़रीन से इस के दामन में कहूँगा कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की ये तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसके शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबे किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये गुज़ारिश है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने दोस्तों अज़ीज़ व अक़ारिब को इस प्रोग्राम को जो कि एक सदका जारिया है, इसको आगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसकी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार के अंदर कि दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।